हेलो पिलामाने ओडिशा बुक रो गोटे नुआ वीडियो को मु तुमको स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी बीजगणित बहिर षष्ठ अध्याय जार नाम है वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। एही अध्याय रो अनुशीलनी 6A पर्यंत आमे करि दैछु। तो एही वीडियो रे आमे अनुशीलनी 6G रो समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक करिबा। ठीक अछि, तो चलो एही वीडियो को आरंभ करिबा। अनुशीलनी 6G रे रहिछि ऋणात्मक पूर्ण संख्यार घन और घनमूल। एठारे अछि ऋणात्मक पूर्ण संख्यार घन और घनमूल। ऋणात्मक संख्या माने हला माइनस संख्या, जेमिति कि -1, -2, -3, -4 इत्यादि एही समस्त संख्या गुड़िक हेले ऋणात्मक संख्या गुड़िक। एही समस्त संख्या गुड़िकर घन और घनमूल को आमे एही अनुशीलनी रे करिबा। देख -1 रो घन हबो -1 गुणन -1 गुणन -1 समान हेबो -1। -2 रो घन हबो -2 गुणन -2 गुणन -2 समान -8। 2 दुणे 4 4 दुणे 8। तापरे माइनस एठारे तीनोटी अछि और जदि आमे तीनोटी माइनस को गुणन करिबा ताहेले एठारे बाहरिबो माइनस। देख माइनस माइनस हे जिवो प्लस, तापरे प्लस आउ माइनस हेबो माइनस। जदि आमे माइनस को 3 थर गुणन करिबा ताहेले माइनस बाहरिबो। तापरे -3 रो घन हबो -3 गुणन -3 गुणन -3 समान -27। एही समस्त संख्या को देख एठारो हमें जानि परिबा कि गोटे ऋणात्मक संख्यार घन ऋणात्मक बाहरी थाए और आमे आगरु जानिछु कि धनात्मक संख्यार घन धनात्मक बाहरी थाए। जेपरि कि 1 रो घन हबो 1, 2 रो घन हबो 8, 3 रो घन हबो 27। माने प्लस संख्यार घन प्लस रे बाहरिबो और माइनस संख्यार घन माइनस रे बाहरिबो। खाली एतिकी ही पार्थक्य अछि और बाकी सब समान हेबो। तापरे जदि आमे -1 रो घनमूल बाहर करिबा ताहाले बाहरिबो -1, -8 रो घनमूल बाहरिबो -2, -27 रो घनमूल बाहरिबो -3, -64 रो घनमूल बाहरिबो -4। एमिति घनर अपोजिट रे घनमूल थाए। तो एही संख्या गुड़िकर घन एठारे लिखा आइछि और एही संख्यार घनमूल एठारे लिखा आइछि। तो घनर अपोजिट हला घनमूल और घनमूलर अपोजिट हला घन। बुझियला? तापरे चलो एही अनुशीलनी रो प्रश्न उत्तर गुड़िक करिबा। एक नंबर रे रहिछि निम्नलिखित संख्या गुड़िकर घनमूल निर्णय कर। प्रथमे अछि -1। -1 रो घनमूल समान हेबो -1 रो घनमूल। घनमूल चिन्ह हम एपरि लगै थाउ, रूट ओवर लगै तापरे साइड रे 3 लिखि थाउ। समान हेबो -1 समान -1 रो क्यूब रो घनमूल समान हेबो एही 3 और 3 कटि जिवो और बाकी रहिबो -1। तापरे अछि -125। -125 रो घनमूल समान हेबो -125 रो घनमूल समान -125 समान हेबो -5 रो क्यूब रो घनमूल समान हेबो 3 और 3 कटि गले बाकी रहिबो -5। तापरे अछि -5832 -5832 रो घनमूल हबो -5832 रो घनमूल समान -5832 रो मौलिक गुणनक आमे बाहर करिबा। 5832 एही संख्याटी विभाज्य हबो 2 रे। तो 5832 को 2 रे विभाज्य कले हबो 2 दुणे 4, 1 8, 2 नुआ 18, 0 3, 2 के 2, 1 2, 2 छक 12। यह बाहरिला 2916। 2916 तापरे एही संख्या पुणी आउथरे 2 रे विभाज्य हबो। तो बाहरिबो 2916 हरण 2 समान हेबो 2 के 2 बाकी आसिला 0 तापरे 9 ओल्हेइबो
2 चौ 8, 1 1, 2 पंचा 10, 1 6, 2 ଅଷ୍ଟା 16। ଏହା ବାହାରିଲା 1458। 1458। ତାପରେ ଏହାକୁ 2 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ହେବ 1458 ହରଣ 2, 2 ସତା 14, 0 5, 2 ଦୁणे 4, 1 8, 2 ନୂଆ 18। ବାହାରିଲା 729। 729। ତାପରେ 729 କୁ ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା 3 ରେ, ତ 729 ହରଣ 3 କଲେ ହେବ 3 ଦୁणे 6, 1 2, 3 ଚଉ 12, 0 9, 3 3 9, 243। ତାପରେ 243 କୁ 3 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ହେବ 81। 81 କୁ 3 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 27। 27 କୁ 3 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 9। 9 କୁ 3 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 3 ଓ 3 କୁ 3 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ହେବ 1। 5832 ସମାନ ବାହାରିଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3। ଲେଖିବା 5832 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ ହେବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 2 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 3 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 3 ର କ୍ୟୁବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା 5832 ସମାନ ହେବ ମାଇନସ 2 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ 3 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ 3 ର କ୍ୟୁବ ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ ମାଇନସ ତାପରେ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ର କ୍ୟୁବ ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ ଏହି 3 ଓ ଏହି 3 କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିବ ମାଇନସ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 2 3 6, 6 3 18 ମାଇନସ 18 ସମାନ ହେଲା ମାଇନସ 18। ମାଇନସ 5832 ର ଘନମୂଳ ବାହାରିଲା ମାଇନସ 18। ତାପରେ ଅଛି ମାଇନସ 17576। ମାଇନସ 17576 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ ମାଇନସ 17576 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ଏହି 17576 କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଏହାର ଡାହାଣ ପଟରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟିକୁ ଗାର ଦେବା ଓ ତାପରେ ବାକି ଯେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିଲା ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦେବା। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିରେ ରହିଛି 576, 576। ଏହି 576 ରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 6 ଅଛି ଓ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି 6 ର ଘନରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 6 ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ପାଇବା 6। ତାପରେ ଅଛି 17। ଏହି 17 ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 8 ଓ 27। 8 ହେଲା 2 ର ଘନ ଓ 27 ହେଲା 3 ର ଘନ। ଓ ଏଠାରେ ଆମେ 17 ରୁ ସାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା, ତ 8 କୁ ନେବା ଓ 8 ର ଘନମୂଳ ହେଲା 2। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 2 କୁ ମୁଁ 6 ର ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିବି। ଏହା ହେଲା 26। ତ 17576 ହେଲା 26 ର ଘନମୂଳ। ତାପରେ ଏଠାରେ ମାଇନସ ଲାଗିଛି ତ ମାଇନସ ଲଗେଇଦେବା ଓ ଏଠାରେ ଲଗାଇବା କ୍ୟୁ ଓ ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ ଏହି 3 ଓ 3 କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିବ ମାଇନସ 26। ମାଇନସ 17576 ର ଘନମୂଳ ହେଲା ମାଇନସ 26। ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଅନୁଶୀଳନରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ବୁଝିନାହ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଦେଖିନିଅ, ଏହାକୁ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମାଇନସ 27,44,000। ମାଇନସ 27,44,000
ର ଘନମୂଳ समान माइनस 27,44,000 ର ଘନମୂଳ समान ହେବ 27,44,000 को आम एठारे लिखिबा 27,44,000 और एठारे डाहाण पटरु प्रथम तीनोटी अंक को गार देबा और तापरे बाकी जेतिकी अंक रहिले ताहाकू गार देबा। प्रथम जोड़ी रही 0 तो एथिपाई आम लिखिबा गोटे 0 और तापरे अछि 2744 और 2744 है 14 रो घन। देख 14 गुणन 14 कले 2744 हेबो 14 गुणन 14 समान 196 गुणन 14 समान हेबो 6 चौ 24 9 चौ 36 2 38 4 के 4 3 7 1 गुणन 196 समान 196 4 8 6 14 9 7 16 1 17 1 1 2 2744 तो 2744 है 14 रो घन से लिखा 14 27,44,000 है 140 रो घन तो एठार लिखा माइनस 140 रो घन तापरे घनमूल समान हेबो 3 और 3 कटि जीवो और बाकी रहिबो माइनस 140 माइनस 27,44,000 रो घनमूल है माइनस 140 है पिले 1 नंबर को बुझी पारलो। तापर चलो नेक्स्ट 2 नंबर को करिबा। तापर अछि देखो घनमूल निर्णय कर 2 नंबर प्रश्न रु 11 नंबर प्रश्न पर्यंत एठारे 2 नंबर रु 11 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्न रे आमे घनमूल निर्णय करिबा। प्रथमे 2 नंबर अछि 8 गुणन 64 8 गुणन 64 रो घनमूल समान हेबो 8 गुणन 64 रो घनमूल समान 8 को लिखिबा 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 64 को लिखिबा 4 गुणन 4 गुणन 4 देख 2 दुणे 4 4 दुणे 8 तापरे 4 चौ 16 16 चौ 64 तापरे एठारे लगाइबा घनमूल समान हेबो 2 गुणन 2 गुणन 2 माने 2 रो क्यूब गुणन 4 गुणन 4 गुणन 4 हला 4 रो क्यूब तापरे घनमूल समान हेबो 2 गुणन 4 रो होल क्यूब रो घनमूल समान हेबो एही 3 और 3 कटि जीवो और बाकी रहिबो 2 गुणन 4 समान 2 चौ 8 8 गुणन 64 रो घनमूल हला 8 तापरे 3 नंबर अछि माइनस 216 गुणन 1728 माइनस 216 गुणन 1728 रो घनमूल समान हेबो माइनस 216 गुणन 1728 रो घनमूल समान हेबो माइनस 216 को आम लिखिबा माइनस 6 गुणन माइनस 6 गुणन माइनस 6 तापरे गुणन 1728 को लिखिबा 12 गुणन 12 गुणन 12 देख 6 छक 36 गुणन 6 समान 216 तापरे 12 गुणन 12 समान 144 गुणन 12 समान हेबो 1728 तापरे एठारे लगाइबा घनमूल समान हेबो माइनस 6 गुणन माइनस 6 गुणन माइनस 6 समान माइनस 6 रो क्यूब गुणन 12 गुणन 12 गुणन 12 समान हेबो 12 रो क्यूब तापरे घनमूल समान माइनस 6 गुणन 12 रो क्यूब रो घनमूल समान हला 3 और 3 कटि जीवो और बाकी रहिबो माइनस 6 गुणन 12 समान 12 शक 72 तापरे माइनस लागिबो माइनस 216 गुणन 1728 रो घनमूल हला माइनस 72 तापरे 4 नंबर अछि 343 गुणन माइनस 512 343 गुणन
ମାଇନସ୍ 512 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 343 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 512 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 343 କୁ ଲେଖିବା 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ତାପରେ ଗୁଣନ 512 କୁ ଲେଖିବା 8 ଗୁଣନ 8 ଦେଖ 7 ଗୁଣନ 7 ସମାନ 49 ଗୁଣନ 7 ସମାନ ହେବ 343 8 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 64 ଗୁଣନ 8 ସମାନ ହେବ 512 ତାପରେ ଲଗାଇବା ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 7 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 8 8 ର କ୍ୟୁବ ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେଲା 7 ଗୁଣନ 8 ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ 7 ଗୁଣନ 8 ଏଠାରେ 3 ଓ 3 କଟିଗଲା ଓ ଏହି ରୁଟ ଓଭର ହଟିଗଲା ସମାନ ବାହାରିଲା 7 ଗୁଣନ 8 ସମାନ ହେବ 7 ଅଷ୍ଟା 56 343 ମାଇନସ୍ 512 ର ଘନମୂଳ ବାହାରିଲା 56 ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ମାଇନସ୍ 125 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 3375 ମାଇନସ୍ 125 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 3375 ର ଘନମୂଳ ହେବ ମାଇନସ୍ 125 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 3375 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 125 କୁ ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ 5 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 5 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 5 ତାପରେ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 3375 ର ଘନମୂଳ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା 3375 ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 5 ରେ 3375 କୁ 5 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ହେବ 3375 ହରଣ 5 5 ଛକ 30 3 7 5 ସତା 35 2 5 5 ପଞ୍ଚା 25 675 675 ତାପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ 5 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା ତ ବାହାରିବ 675 ହରଣ 5 5 के 5 1 7 5 3 15 2 5 5 ପଞ୍ଚା 25 ଏହା ବାହାରିଲା 135 ତାପରେ 135 କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ 5 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା ତ ବାହାରିବ 27 27 କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା 3 ରେ ତ ବାହାରିବ 9 9 କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା 3 ରେ ତ ବାହାରିବ 3 ଓ 3 କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା 3 ରେ ତ ବାହାରିବ 1 ଏହା ବାହାରିଗଲା 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ ହେବ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 5 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ ହେବ 3 ର କ୍ୟୁବ ସମାନ 5 ଗୁଣନ 3 ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ ସମାନ ହେବ 15 ର କ୍ୟୁବ ତ ମାଇନସ୍ 3375 ସମାନ ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ 15 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 15 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 15 ତାପରେ ଏହାର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ ମାଇନସ୍ 5 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 5 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 5 ସମାନ ମାଇନସ୍ 5 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 15 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 15 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 15 ସମାନ ମାଇନସ୍ 15 ର କ୍ୟୁବ ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ ମାଇନସ୍ 5 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 15 ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ ମାଇନସ୍ 15 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 5 ଓ ଏହି 3 ଓ 3 ଓ ରୁଟ ଓଭର ହଟିଯିବ ଓ ଏଠାରେ ରହିଗଲା ମାଇନସ୍ 15 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 5 ସମାନ ହେବ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 15 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 75 ମାଇନସ୍ 125 ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ 3375 ର ଘନମୂଳ ବାହାରିଲା 75 ତାପରେ ଅଛି 729 ଗୁଣନ 15625
729 ଗୁଣନ 15,625 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 729 ଗୁଣନ 15,625 ର ଘନମୂଳ ସମାନ 729 କୁ ଲେଖିବା 9 ଗୁଣନ 9 ଗୁଣନ 9 ଗୁଣନ 15,625 ର ଘନମୂଳ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା 15,625 ଏଠାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 5ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଏହାର ଡାହାଣ ପଟରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ଗାର ଦେବା ଓ ତାପରେ ବାକି ସମସ୍ତ ଅଙ୍କକୁ ଗାର ଦେବା ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଛି 625 ଓ ଏହି 625 ରେ ଏକକ ଅଙ୍କ ଅଛି 5 ଓ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି 5 ର ଘନରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 5 ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ପାଇବା 5 ତାପରେ ଅଛି 15 ଓ 15 ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8 ଓ 27 8 ହେଲା 2 ର ଘନ ଓ 27 ହେଲା 3 ର ଘନ ଏଠାରୁ ଆମେ 2 କୁ ବାଛିବା ଓ ଏଠାରେ ଲିଖିଦେବା ଏହା ହେଲା 25 ତ 15,625 ହେଲା 25 ର ଘନ ମାନେ 25 ର କ୍ୟୁବ ତାପରେ ଏହାର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 9 ଗୁଣନ 9 ଗୁଣନ 9 9 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ 25 ର କ୍ୟୁବ ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 9 ଗୁଣନ 25 ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 3 3 ଓ ରୁଟ ଓଭର କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିବ 9 ଗୁଣନ 25 ସମାନ ହେବ 25 ଗୁଣନ 9 ସମାନ 225 729 ଗୁଣନ 15,625 ର ଘନମୂଳ ବାହାରିଲା 225 ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ ତ ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ମାଇନସ 4,56,533 ମାଇନସ 4,56,533 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ ମାଇନସ 4,56,533 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି 4,56,533 ର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା ଓ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଦେବା 4,56,533 ତାପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟରୁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ଗାର ଦେବା ଓ ବାକି ଯେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିଲେ ତା ଉପରେ ଗାର ଦେବା ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିଟି ବାହାରିଛି 533 533 ଓ ଏହାର ଏକକ ଅଙ୍କରେ 3 ଅଛି ଓ 7 ର ଘନ ଯିଏକି ହେଲା 343 ସେଠାରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 3 ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ପାଇବା 7 ତାପରେ ଅଛି 456 ଏହି 456 ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 343 ଓ 512 343 ହେଲା 7 ର ଘନ ଓ 512 ହେଲା 8 ର ଘନ ଓ ଆମେ 456 ରୁ ସାନ ଘନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା ମାନେ ଆମେ 343 କୁ ନେବା ଓ 343 ହେଲା 7 ର ଘନ ସେଥିପାଇଁ ଏହି 7 କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବି 4,56,533 ହେଲା 77 ର ଘନ ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ମାଇନସ 4,56,533 ସମାନ ମାଇନସ 77 ର କ୍ୟୁବ ତାପରେ ଏହାର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 3 ଓ 3 କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିବ ମାଇନସ 77 ମାଇନସ 4,56,533 ର ଘନମୂଳ ବାହାରିଲା ମାଇନସ 77 ତାପରେ 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି 2,16,000 2,16,000 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 2,16,000 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 2,16,000 ରେ ପ୍ରଥମେ 3ଟି ଶୂନ ଅଛି ଏହି 3ଟି ଶୂନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଲେଖିବା ଓ ତାପରେ ଅଛି 216 ଓ 216 ହେଲା 6 ର ଘନ ସେଥିପାଇଁ 216 ରୁ ଆମେ ପାଇବା 6 ତ 2,16,000 ଏହା ହେଲା 60 ର ଘନ ଆମେ ଲେଖିବା 60 ର କ୍ୟୁବ ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 3 ଓ 3 କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିବ 60
2,16,000 ଘନମୂଳ ହେଲା 60। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି 28 ଗୁଣନ 98। 28 ଗୁଣନ 98 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 28 ଗୁଣନ 98 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ। ଏଠାରେ ଦେଖ 28 କାହାର ଘନ ନୁହେଁ କି 98 ବି କାହାର ଘନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ 28 ଗୁଣନ 98 ର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 28 ଓ 98 ର ମୌଳିକ ଗୁଣନକୁ ବାହାର କରିନେବା। 28 ର ମୌଳିକ ଗୁଣନକ ହେବ 2 14, 2 ଗଲେ 7, 7 ଗଲେ 1। 28 ସମାନ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7। ତାପରେ 98 ର ମୌଳିକ ଗୁଣନକ ହେବ, ଏହାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା 2 ରେ ତ ବାହାରିବ 49। 49 କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା 7 ରେ ତ ବାହାରିବ 7 ଓ 7 କୁ 7 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ହେବ 1। 98 ସମାନ ବାହାରିଲା 2 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7। ଲେଖିବା 28 ର ଜାଗାରେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7, ତାପରେ ଗୁଣନ 98 ର ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7, ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। ଏହି 2 ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, ତାପରେ ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7, 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7, ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 2 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ 7 ର କ୍ୟୁବ ର ଘନମୂଳ ସମାନ 2 ଗୁଣନ 7 ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 2 ଗୁଣନ 7 ସମାନ 14। 28 ଗୁଣନ 98 ର ଘନମୂଳ ବାହାରିଲା 14। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରରେ ଅଛି -27 ଗୁଣନ 27। -27 ଗୁଣନ 27 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ -27 ଗୁଣନ 27 ର ଘନମୂଳ ସମାନ -27 ହେଲା -3 ର ଘନ ଗୁଣନ 27 ହେଲା 3 ର ଘନ, ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ -3 ଗୁଣନ 3 ହୋଲ ର ଘନ, ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ 3 3 କଟିବ ଓ ବାକି ରହିବ -3 ଗୁଣନ 3। -3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ ହେବ 3 3 9, ତାପରେ ଲାଗିବ ମାଇନସ। -27 ଗୁଣନ 27 ର ଘନମୂଳ ବାହାରିଲା -9। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବରରେ ଅଛି -24 ଗୁଣନ -72। -24 ଗୁଣନ -72 ର ଘନମୂଳ ସମାନ -24 ଗୁଣନ -72 ର ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ -24। ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନକୁ ଆଗ ବାହାର କରିବା ତ 24 ଏହା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 2 ରେ ତ ବାହାରିବ 12। 12 କୁ 2 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ହେବ 6, 6 କୁ 2 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 3 ଓ 3 କୁ 3 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 1। 24 ସମାନ ବାହାରିଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ତାପରେ 72 ର ମୌଳିକ ଗୁଣନକୁ ବାହାର କରିବା। 72 ଏହା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 2 ରେ ଓ ବାହାରିବ 36। 36 କୁ 2 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 18, 18 କୁ 2 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 9, 9 କୁ 3 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 3 ଓ 3 କୁ 3 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 1। 72 ସମାନ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3। -24 ସମାନ ଲେଖିବା -2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3, ତାପରେ ଗୁଣନ -72 ସମାନ ଲେଖିବା -2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3, ତାପରେ ଘନମୂଳ ସମାନ ହେବ -2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ -2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2
गुणन 3 गुणन 3 तापर घनमूल समान हेबो 2 2 2 एही समस्त 2 को पाखे पाखे रखिदेबा 2 गुणन 2 यह हो -2 रो क्यूब तापर -2 गुणन 2 गुणन 2 यह हेबो -2 रो क्यूब गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 हेबो 3 रो क्यूब तापर घनमूल समान हेबो -2 गुणन -2 गुणन 3 होल रो क्यूब तापर घनमूल समान हेबो -2 -2 3 2 दुणे 4 3 12 एठारे माइनस गुणन माइनस समान हेगला प्लस तापर 2 दुणे 4 3 12 तो एही 3 3 कटि गला और रूट ओवर मध्ये हटि गला तो बाहरिला 12 -24 गुणन -72 रो घनमूल बाहरिला 12 एबे 11 नंबर शेष होई छि एतिकी पर्यंत हमकु घनमूल बाहर करबार थिला तापर चलो नेक्स्ट 12 नंबर को करिबा 12 नंबर अछि निम्नलिखित संख्या गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक घन संख्या अटे जो गुड़िक घन संख्या अटंती से गुड़िकर घनमूल स्थिर कर एठारे आमे बाछिबा कि एही संख्या गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक घन संख्या और जदि केउ संख्या एक घन संख्या बाहरिला ताहले सही संख्यार घनमूल आमे बाहर करिबा प्रथमे अछि -64 -64 यह एक घन संख्या कि नही यह जानिबा पई आमे एही संख्यार मौलिक गुणनक बाहर करिबा 64 यार मौलिक गुणनक बाहर करबा पई आमे याको विभाज्य करबा 2 रे 64 हरण 2 समान हबो 32 तापर 32 को 2 रे विभाज्य कले 16 16 को 2 रे विभाज्य कले 8 8 को 2 रे विभाज्य कले 4 4 को 2 रे विभाज्य कले 2 और 2 को 2 रे विभाज्य कले हबो 1 64 समान बाहरिला 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 तापर एठारे गोटे माइनस लागिबो समान हेबो माइनस 2 गुणन 2 गुणन 2 2 रो क्यूब गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 2 रो क्यूब समान हेबो माइनस 2 गुणन 2 रो होल क्यूब समान हेबो माइनस 2 दुणे 4 तापर क्यूब -64 समान हला -4 रो क्यूब -64 समान -4 रो क्यूब होईछि सेति पई -64 एक घन संख्या और -64 रो घनमूल समान हबो -64 रो घनमूल समान -4 रो क्यूब रो घनमूल समान हबो -4 तापर अछि -1056 -1056 1056 रो मौलिक गुणनक प्रथमे बाहर करिबा 1056 एही संख्याटी विभाज्य हबो 2 रे तो बाहरिबो 528 528 को 2 रे विभाज्य कले हबो 264 264 को 2 रे विभाज्य कले 132 132 को 2 रे विभाज्य कले 66 66 को 2 रे विभाज्य कले 33 33 को आमे विभाज्य करिबा 11 रे तो बाहरिबो 3 और 3 को 3 रे विभाज्य कले हबो 1 1056 समान बाहरिला 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 11 गुणन 3 तापर एठा गोटे माइनस लागि छि तो माइनस को आमे लगै देबा समान हेबो माइनस एठारे 2 5टी अछि गोटे 11 अछि और गोटे 3 अछि तो आमे लिखि देबा 2 गुणन 2 गुणन 2 समान 2 रो क्यूब गुणन 2 रो स्क्वायर गुणन 11 गुणन 3 एठारे केवल एही 2 रे घात 3 अछि और बाकी समस्त संख्या रे घात 3 नाही सेति पई एही संख्या एक घन संख्या नुहे तो आमे लिखि देबा -1056 एक घन संख्या नुहे।
तापर अछि -1728 -1728 1728 रो घनमूल प्रथमे बाहर करबा। 1728 विभाज्य हब 2 रे, तो बाहर 1728 हरण 2, 2 अष्टा 16, 1 2 2 छक 12, तापरे 8 2 चौ 8 864 864 को 2 रे विभाज्य कले 4 3 2, तापरे यहा को 2 रे विभाज्य कले हब 216, 216 को आमे विभाज्य करबा 6 रे, तो बाहर 36, 36 को 6 रे विभाज्य कले 6 और 6 को 6 रे विभाज्य कले हब 1। 1728 समान बाहरिला 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 6 गुणन 6 गुणन 6, तापरे एठा गोटे माइनस लागिछि तो लगे देबा। माइनस 2 गुणन 2 गुणन 2 2 रो क्यूब गुणन 6 गुणन 6 गुणन 6 6 रो क्यूब। एठारे देखो 2 रो क्यूब गुणन 6 रो क्यूब अछि, एही दुईटी संख्या रे घात 3 अछि, सेति पई -1728 एक घन संख्या अटे और -1728 रो घनमूल समान हब -1728 रो घनमूल समान -2 रो घात 3 गुणन 6 रो घात 3 रो घनमूल समान हब 2 गुणन 6 होल रो घात 3, तापर एठार लागिबो माइनस ओ घनमूल 3 3 कटि जिवो और बाकी रहिबो -2 गुणन 6 समान हब 6 दुणे 12 -12 -1728 रो घनमूल बाहरिला -12। तापर अछि -2197 -2197 2197 रो मौलिक गुणिक प्रथमे बाहर करबा। 2197 यह विभाज्य हब 13 रे, तो 2197 को 13 रे विभाज्य कले हब 13 13 के 13 बाकी आसिला 8 तापर 9 13 सक 78 तापर बाकी आसिबो 11 तापर 7 13 नुआ 117 यह हला 169 169 तापर 169 पुनी आउथरे 13 रे विभाज्य हबो ओ बाहरिबो 13 13 को 13 रे विभाज्य कले हबो 1 -2197 समान हला -13 गुणन 13 गुणन 13 समान हला -13 रो क्यूब -2197 समान बारिछि -13 रो क्यूब, तो आमे लिखिबा -2197 एक घन संख्या और यार घनमूल हला 13। तापर अछि -3888 -3888 3888 एही संख्याटी विभाज्य हब 2 रे, तो बाहरिबो 1944 1944 को पुणी आउथरे 2 रे विभाज्य कले हब 972 972 को 2 रे विभाज्य कले हब 486 486 को 2 रे विभाज्य कले 243 243 को 3 रे विभाज्य करिबा, तो बाहरिबो 81 81 को 3 रे विभाज्य कले 27 27 को 3 रे विभाज्य कले 9 9 को 3 रे विभाज्य कले 3 और 3 को 3 रे विभाज्य कले 1 3888
समान बाहरिला 1 2 3 4 4टी 2 और 5टी 3 समान लिखिबा माइनस 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 समान हेबो माइनस 2 गुणन 2 गुणन 2 2 रो क्यूब गुणन 2 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 3 रो क्यूब गुणन 3 रो स्क्वायर 2 और 3 रे घात 3 अछि और बाकी समस्त संख्या गुडी करे घात 3 नाही सेति पई माइनस 3888 एक घन संख्या नुहे लिखिबा माइनस 3888 एक घन संख्या नुहे ठीक अछि बिले बुझी पारलो तापर चलो नेक्स्ट 13 नंबर को करबा 13 नंबर अछि सरल कर एही समस्त संख्या गुडी को आमे सरल करबा एठारे एही समस्त संख्या गुडी कर घनमूल हमकु बाहर करबार अछि प्रथमे आई नंबर अछि माइनस 216 गुणन 125 रो घनमूल समान लिखिबा माइनस 216 गुणन 125 रो घनमूल समान हेबो माइनस 216 समान 6 गुणन 6 गुणन 125 को लिखिबा 5 गुणन 5 तापरे घनमूल समान हेबो माइनस 6 हैला 6 रो क्यूब गुणन 5 गुणन 5 हैला 5 रो क्यूब तापरे घनमूल समान हेबो माइनस 6 गुणन 5 होल रो क्यूब तापरे घनमूल समान हेबो 3 3 कटि जिवो और बाकी रहइबो माइनस 6 गुणन 5 समान हेबो माइनस 6 पंचा 30 तापरे नेक्स्ट डबल ए नंबर अछि माइनस 512 गुणन 729 रो घनमूल माइनस 512 गुणन 729 रो घनमूल समान लिखिबा माइनस 512 समान माइनस 8 गुणन 8 गुणन 729 हला 9 गुणन 9 तापरे घनमूल समान हेबो माइनस 8 गुणन 8 8 रो क्यूब गुणन 9 गुणन 9 रो क्यूब रो घनमूल समान 8 गुणन 9 होल रो क्यूब तापर एठार लागिबो माइनस और घनमूल समान हेबो माइनस 8 गुणन 9 समान माइनस 8 9 72 नेक्स्ट अछि माइनस 1728 गुणन 15625 माइनस 1728 गुणन 15625 रो घनमूल समान हेबो माइनस 1728 समान लिखिबा माइनस 12 गुणन 12 गुणन 15625 एहार आमे प्रथमे घनमूल बाहर करिबा 15625 प्रथम जोड़ीटी अछि 625 625 और एहार एकक अंकरे 5 अछि और 5 रो घन जे कि हला 125 ताहार एकक अंकरे 5 थाए तो 625 रो आमे पाइबा 5 तापरे अछि 15 15 रो निकटवर्ती पूर्ण घन संख्या गुडी कहले 8 और 27 तो एठारो आमे 8 को नेबा और 8 रो घनमूल हला 2 लिखिबा 2 15625 समान हेबो 25 रो क्यूब 25 गुणन 25 तापरे घनमूल समान हेबो माइनस 12 गुणन 12 रो क्यूब गुणन 25 गुणन 25 रो क्यूब तापरे घनमूल समान हेबो माइनस 12 गुणन 25 रो होल क्यूब रो घनमूल
समान माइनस 12 गुणन 25 समान हेबो माइनस 12 गुणन 25 समान हेबो 300। तापर लास्ट नंबर अछि माइनस 1000 गुणन 512 माइनस 1000 गुणन 512 रो घनमूल समान हेबो माइनस 1000 समान 10 गुणन 10 गुणन 512 समान 8 गुणन 8 रो घनमूल समान माइनस 10 रो क्यूब गुणन 8 रो क्यूब रो घनमूल समान हला माइनस 10 गुणन 8 रो होल क्यूब रो घनमूल समान हेबो माइनस 10 गुणन 8 समान माइनस 80। ओके पिला माने वर्तमान एही अनुश्रेणी रो समस्त प्रश्न उत्तर शेष हो जाइछि। जदि तुमे एही अनुश्रेणी रो समस्त प्रश्न उत्तर को बुझी पाइलो ताहेले एही वीडियो को गोटे लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और एही वीडियो को तुम सांग मानको सह शेयर कर दियो। धन्यवाद।